സ്തോത്രം. For our meditation, let us open our Bibles to Psalm 62 and verse 11. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളെ തുറന്ന് 62-ാം സങ്കീർത്തനം 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. நமது தியானத்திற்காக 62-ாம் சங்கீதம் 11-ാം വചനത്തിற்கு நமது கவனத்தை திருப்புவோம். ബലം ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കൽ അരുളി ചെയ്തു. Yes. தேவன் ஒரு தரம் விளம்பினார், இரண்டு தரம் கேட்டிருக்கிறேன், வல்லமை தேவனுடையது என்பதே. God had spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. ബലം ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കൽ അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം കേട്ടുമിരിക്കുന്നു. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So we read here, it is Psalm of David, he says, power belongeth unto God. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ ബലം ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. இங்கே சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்லுகிறார், வல்லமை தேவனுக்குரியது. The meaning of power, it is possession of controlling influence. ബലം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാധീനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കൈവശാവകാശം. வல்லமை என்பதின் அர்த்தம் என்னவென்றால் கட்டுப்படுத்தும் தாக்கத்தை முழுமையாக ஆண்டு கொள்ளுதல். So we see God has the ultimate power over everything. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സകലത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം ദൈവത്തിനുള്ളതാകുന്നു. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் ஆட்கொள்ளும் வல்லமை தேவனுக்கே உரியது. There is good power and there is evil power also. നല്ല ശക്തികളുണ്ട്, ദുഷ്ടശക്തികളുമുണ്ട്. சரியான வல்லமைகளும் உண்டு, பொல்லாத வல்லமைகளும் உண்டு. Our God, he is the author of that good power, the ultimate power that belongs to God. നമ്മുടെ ദൈവം സകല നല്ല ശക്തിയുടെയും അധികാരി, പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ളവനാകുന്നു. അതിന്മേൽ അവന് സമ്പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട്. எல்லா நல்ல வல்லமைகளுக்கும் துவங்குகிறவர் கர்த்தரே, അതിന്മേൽ ஆட்கொள்ளுகிறவரும் கர்த்தரே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So beloved ones, our God, he is ruling over everything. He has power over everything. Even all evil powers are subject to the power of God. നമ്മുടെ ദൈവം സർവാധികാരിയാകുന്നു. അവൻ സകലത്തിന്മേലും വാഴുന്നു. സകലവിധമായ ദുഷ്ടശക്തികളും അവനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. நம் தேவன் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவர்கள், எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரமுடையவர். பொல்லாத வல்லமைகளும் கூட கர்த்தருடைய வல்லமைக்கு கீழ்ப்படுகிறதே. When we read Exodus chapter 8, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, யாத்ராகமம் 8-ാം அதிகாரத்திலே നാം വാസിക്കും പൊഴുது, and when we read verse 18 and 19, 18-19 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, 18-19 വചനங்களை നാം വാസിക്കും പൊഴുது, there we read about the magicians of Egypt, what they did. അവിടെ മിസ്രൈമിലെ മന്ത്രവാദികൾ ചെയ്തതായ കാര്യത്തെ നാം കാണുന്നു. இங்கே எகிப்தின் மந்திரவாதிகள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். So with their enchantments, they were also able to do some miracles. അവരുടെ മന്ത്രശക്തിയിനാൽ അവരും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടയായി. இங்கே மந்திரவாதிகளின் வல்லமையினாலும் சில அற்புதங்களை அவர்கள் செய்தார்கள். But verse 19, the magicians, we read about the confession of the magicians, the first portion when we read. എങ്കിലുമോ 19-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ മന്ത്രവാദികളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 19-ஆம் வசனத்தின் துவக்கத்திலே அந்த மந்திரவாதிகளின் அறிக்கையை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். മന്ത്രവാദികൾ ഫറവോനോട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ആകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது மந்திரவாதிகள் பார்வோனை நோக்கி, இது தேவனுடைய விரல் என்றார்கள். Then the magicians said unto Pharaoh, this is the finger of God. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So the magicians, they confess to Pharaoh that this is the finger of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരലാകുന്നു എന്ന് മന്ത്രവാദികൾ ഫറവോനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. இங்கே மந்திரவாதிகள் பார்வோனை பார்த்து இது தேவனுடைய விரல் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு மகிமை So the உண்டாவதாக. magicians, up to a certain point, they were able to do something with their enchantments. അതായത് മന്ത്രവാദികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് അല്പം ചില അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. மந்திரவாதிகள் அவர்கள் மந்திரவாதத்தினாலே சில காரியங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எல்லை வரையும் அவர்களாலே செய்ய முடியும். But we see that when the next plague came, they couldn't do that. എങ്കിലുമോ അടുത്ത ബാധ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. அங்கே அடுத்ததான ஒரு வாதை வந்த வேளையில் அவர்களால் ஒரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமற் So போய். evil power has a limit. അതായത് ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് ഒരു
ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ട്. பொல்லாத வல்லமைகளுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். But God's power is unlimited. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് പരിമിതിയില്ല. ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையோ அது அளவில்லாதது. Yes, our God has created everything. അതെ, നമ്മുടെ ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ஆம், நம் தேவன் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கின தேவன். He is a creator God. അവൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം. அவர் சிருஷ்டிகர்த்தர். Even the angels were created by God. ദൂതന്മാരും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. தூதர்களும் கூட தேவனாலே A உண்டாக்கப்பட்டவர்கள். certain group of angels, they fell down and they became fallen angels, and they possess some evil powers. ആ ചില ദൂതന്മാർ വീണുപോയിട്ട് അവര് ദുഷ്ടാത്മാക്കളായി ദുഷ്ടശക്തികളായി തീരുന്നു. தேவதூதர்களிலே ஒரு கூட்டத்தினர் விழுந்தார்கள். அவர்களே பொல்லாத ஆவிகளாக கிரியை So செய்கிறார்கள். that is the evil power that is working. അതാകുന്നു ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ. இன்றும் கிரியை செய்து வருகிற பொல்லாத ஆவிகள் அவைகளே. So that is the evil powers that is bringing sickness and weakness and bindings and fear and so many other evil things. ആ പല വിധത്തിലുള്ളതായ രോഗങ്ങള്, ബലഹീനതകള്, ബന്ധനങ്ങള്, കെട്ടുകളൊക്കെയും അങ്ങനെയുള്ള പല ദുഷ്ടകാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതായ ദുഷ്ടശക്തികളാണ്. வியாதிகள், பலவீனங்கள், கட்டுகள் போன்றதான காரியங்களை இப்படிப்பட்டதான பொல்லாத வல்லமைகளை கொண்டு வருகிறது. But our God has the ultimate power over everything. എങ്കിലുമോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സകലത്തിന്മേലും സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. ஆனால் நம் தேவனுக்கு எல்லாவற்றின் மேலும் வல்லமை உண்டு. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So beloved ones, we should understand this very primarily in our life. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാകുന്നു. இந்த காரியத்தை நம் ஜீவியத்திலே அடிப்படையாக நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியம். All power belongs to God. സകല ശക്തിയും ദൈവത്തിനുള്ളത്. எல்லா வல்லமையும் தேவனுக்கே உடையது. That is, God has the possession of the controlling influence over everything. അതായത് ദൈവത്തിന് സകലത്തിന്മേലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കൈവശാവകാശമുള്ളവനാകുന്നു. நம் தேவன் எல்லா கட்டுப்படுத்தும் தாக்கத்தை முழுமையாகவும் ஆட்கொள்ளத்தக்கதான வல்லமை உள்ள தேவன் நம் தேவன். When we read Matthew chapter 28, the Gospel of Matthew chapter 28 and verse 18, when we read, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28 അധ്യായത്തിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, மத்தேயு 28 அதிகாரம் 18 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth. യേശു പറയുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசு இங்கே சொல்கிறார், வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So all power is given unto Jesus in heaven and in earth. അതായത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതായ സകല ശക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ സകല അധികാരവും നമ്മുടെ യേശുവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. After the death and resurrection of Jesus, യേശുവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு Heavenly Father, He lifted up the name of Jesus above every name. സ്വർഗീയ പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ സകല നാമത്തിനേക്കാളും ഉയർത്തി. பரலோகத்தின் பிதா அவர் இயேசுவின் நாமத்தை எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமமாக That உயர்த்தினார். at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on this earth and under the earth. യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കല് ആ ഭൂലോകത്തിലും അധോലോകത്തിലുമുള്ള സകല നാമങ്ങളും അവന്റെ മുൻപിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்தோர் வானத்தின் கீழே உள்ளதான சகல முழங்கால்களும் மடங்க. That we read in Philippians chapter 2 and verse 9 to 11. അത് നാം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 12 വരെ നാം വായിക്കുന്നു. பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் 9 வசனத்தை துவங்கி நாம் அதை இங்கே So வாசிக்கிறோம். Heavenly Father has lifted up the name of Jesus above every name. യേശു പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന്റെ നാമത്തെ സകല നാമത്തെക്കാളും ഉയർത്തി. இயேசுவின் நாமத்தை பிதாவானவர் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக அவர் உயர்த்தினார். So power belongeth unto God. ബലം ദൈവത്തിനുള്ളത്. வல்லமை தேவனுடையது. And all power is given unto Jesus in heaven and in earth. ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും ശക്തിയും യേശുവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So beloved ones, how much is that power working in our life this
night, let us examine. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ രാത്രി സമയത്ത് ആ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. அருமையானவர்களே, அந்த வல்லமை நம் ஜீவியத்திலே இந்த ராத்திரி வேளையிலும் எவ்வளவாக கிரியை செய்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். If there is any evil power working in anybody's life, ഒരുപക്ഷെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ஏதாகிலும் பொல்லாத வல்லமைகள் யாருடைய ஜீவிதத்தாகிலும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கும் என்றால், tonight the power of Jesus, the power of God is present here. ഇന്ന് യേശുവിന്റെ ശക്തി, ദൈവശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. இயேசுவினுடைய வல்லமை, தேவனுடைய வல்லமை இங்கே நமக்காக உண்டு. When we read Luke chapter 5, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம், the Gospel of Luke chapter 5, and let us read when we read verse 17, the last portion. 17-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தின் கடைசியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. அப்பொழுது பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று. The power of the Lord was present to heal them. The power of the Lord was present to heal them. സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So Jesus was teaching in that place, and there were Pharisees and doctors of the law sitting there. യേശു അവിടെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ന്യായശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. இயேசு அங்கே உபதேசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலே நியாயசாஸ்திரிகளும் அங்கே இருந்தார்கள். And the power of the Lord was present there. അവിടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று என்று So காண்கிறோம். even tonight, ഈ രാത്രിയിലും കൂടെ, இந்த மாலை வேளையிலும் கூட, this night also, as you are hearing the word from the word of God, ഈ രാത്രി സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த ராத்திரி வேளையிலே வேதாகமத்திலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே, the power of the Lord is present even here tonight. ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെയും കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. இங்கேயும் கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. Hallelujah. Yes, tonight the power of the Lord is present here. ഈ രാത്രിയിലും ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. ஆம், இந்த ராத்திரியிலும் கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே நமக்காக உண்டு. 1 Corinthians chapter 4 and verse 20 says, 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, 1 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்கிறது, the kingdom of God is not in word, ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല, தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, but the kingdom of God is in power. ദൈവരാജ്യം ശക്തിയിലത്രയാകുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யம் அது பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. Read. ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിൽ അത്രയാകുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். The kingdom of God is not in word but in power. ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിലത്രയാകുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, அது பலத்திலே Yes, உண்டாயிருக்கிறது. even tonight, as you hear the word of God, even the power of God, power of the Lord is present here. ഈ രാത്രി സമയത്ത് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. இந்த ராத்திரி வேளையிலே தேவனுடைய வசனத்தை நாம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே உண்டு. So the power is present here, but that power it should move and it should come to you, come to each and every one of us. ആ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെയുണ്ട് എങ്കിലുമോ ആ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരണം. നാം എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കണം. இங்கே கர்த்தருடைய வல்லமை உண்டு. அந்த கர்த்தருடைய வல்லமையானது அது நகர்ந்து நம் அண்டைக்கு அது வர வேண்டும். The power of God not only should be in this place, but the power of God should move and it should come to each and every one of us. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരണം. இங்கே கர்த்தருடைய வல்லமை உண்டு, அதனாலே பொருட்டல்ல, அது நம் ஜீவியத்திலே கடந்து வர வேண்டும் என்பதே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். How to make the power of God to move from this place and to make it to come to each and every one of us. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ സഞ്ചരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ എപ്രകാരം സാധിക്കും? எவ்விடமாக கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே அசைவாடி அது நம் ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீவிதத்திலும் அது கடந்து வர முடியும். How can it happen? അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? அது எவ்விடமாக நடைபெறும். We have come to this place. നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். If we just go from here without tasting the power of God, there is no use of that. ഒരുപക്ഷെ ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാതെ നാം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നു എങ്കിൽ
നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. தேவனுடைய வல்லமையை நாம் அனுபவிக்காமல் இங்கிருந்து திரும்புவோம் என்றால் நாம் இங்கே வந்ததினாலே பயனில்லை. The power of God is present here. ദൈവശക്തി ഇവിടെയുണ്ട്. இங்கே தேவனுடைய வல்லமை The உண்டு. kingdom of God is present here. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. இங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் இங்கே உண்டு. But tonight, dear child of God, before going from this place, receive the power of God into your lives and go. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചവരായി മടങ്ങി പോകണം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இங்கிருந்து நீங்கள் திரும்புவதற்கு முன்னதாக தேவனுடைய வல்லமையை உங்கள் ஜீவியத்திலே நீங்கள் பெற்று Yes, திரும்ப every வேண்டும். evil power is listening to this word and trembleth at the word of God, at the power of God. അതെ, ഇവിടെ ഉള്ള ദുഷ്ടശക്തികൾ ഇതിനെ കേട്ടുകൊണ്ട്, ആ ദൈവവചനത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട്, ആ ദൈവശക്തിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നടുങ്ങുകയാണ്. நாம் சொல்லுகிறதான தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முன்பதாக பிசாசன் வல்லமை அதை கேட்டு நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So this power can move into each one's life who believe. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് അത് വ്യാപരിച്ച് ചെല്ലുവാൻ, അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் உள்ளத்திலே இந்த தேவனுடைய வல்லமையானது அசைவாடி அவர்கள் ஜீவியத்திலே அது பிரவேசிக்க வல்லமை உள்ளது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Believe means firm conviction of God, or firm conviction of the word of God. വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടെ നാം ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവം. விசுவாசிப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து திடமான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். All things are possible to them that believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ സകലവും സാധിക്കും. விசுவாசிக்கிறவர்களால் எல்லாம் கூடும். When we read Romans chapter 10, റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 10ஆம் அதிகாரம், Romans chapter 10, and when we read verse 9, അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 9ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. so it is written, two things are mentioned. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இங்கே இரண்டு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. One is confess with thy mouth the Lord Jesus. ഒന്നാമതായിട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വാഗൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക. இங்கே இயேசுவினை வாயினாலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும். And second, believe in thine heart that God has raised him from the dead. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று நம் இருதயத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Then that person shall be saved. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. அப்பொழுது அந்த நபர் ரட்சிக்கப்படுகிறார். So the person should first confess with the mouth the ഒരു Lord Jesus. ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന വാഗൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം. முதலாவது அந்த நபர் இயேசுவை வாயினாலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும். And then believe in his heart that God has raised him from the dead. അടുത്തതായിട്ട് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം. அடுத்ததாக அவரை மரித்தோரிலிருந்து தேவன் எழுப்பினார் என்று தன் இருதயத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும். So that belief is firm conviction that God has raised up Lord Jesus from the dead. ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉറച്ച ബോധ്യമാകുന്നു. இங்கே விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று திடமாய் நாம் நம்ப வேண்டும். When we read Acts chapter 16, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 16-ാം അധ്യായം, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரம், and when we read verse 30 and 31, അതിന്റെ 30-31 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 30-31ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, there also the jailer came and told, Sir, what must I do to be saved? അവിടെ ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി വന്നിട്ട് യജമാനന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. அந்த சிறைசாலை காவல் செய்ததான ஆட்கள் வந்து நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள். And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. അപ്പോൾ അവനോടവർ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அதற்கு அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். That is firm conviction on the Lord Jesus Christ, that he is the Lord and he is Christ,
and that will make that person to be saved. ആ കർത്താവായ യേശു അവന് കർത്താവാകുന്നു, അവൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളതായ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. இயேசு கர்த்தர் என்றும் அவர் ரட்சிக்கிறவர் என்கிறதான விசுவாசம் ஒருவனிலே திடமாய் நம்பிக்கை காணும் பொழுது அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். So believing on God brings a person, leads a person to salvation. ആ ദൈവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് വഴി നടത്തപ്പെടുന്നു. ஒருவன் தேவனிலே விசுவாசிக்கிறபடியினாலே அவன் ரட்சிப்புக்கு நேராக வழி Yes, நடத்தப்படுகிறான். even tonight, if there is anybody who has not believing in Jesus, ഈ രാത്രിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതായ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ இந்த ராத்திரியிலே இம்மட்டும் இயேசுவிலே விசுவாசிக்காத யாராகிலும் இங்கே இருப்பீர்களாகில் tonight if you believe, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆகில் that is a firm conviction of Lord Jesus Christ. അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യമാകുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே திடமான நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் This day will be a day of salvation for you. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാ ദിവസമായി തീരും. இந்த நாள் உங்களுக்கு இரட்சண்ய நாள். When we read the Gospel of Mark chapter 16 and verse 16 to 18, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ மார்க் 16-ஆம் அதிகாரம் 16 முதற்கொண்டு 18ஆம் வசனம் வரையிலும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது first we will read 16. ഒന്നാമതായിട്ട് 16-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 16ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. விசுவாசமுள்ளவனாகிய ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். Not only He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. not only having a firm conviction on Lord Jesus Christ, കർത്താവായ യേശുവിലുള്ളതായ പൂർണ്ണമായ ഉറച്ച ബോധ്യം മാത്രമല്ല, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே உண்டாகிற திடமான நம்பிக்கை மட்டுமல்ல, but surrendering to water baptism also. ആ ജലസ്നാനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ അനുഭവവും தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்திற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிற அனுபவமும் தேவை. That person shall be saved. ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. அந்த நபர் ரட்சிக்கப்படுகிறான். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So believing and getting baptized is the truth of God. വിശ്വസിക്കുകയും ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും എന്നുള്ളത് ദൈവിക സത്യമാകുന്നു. நாம் விசுவாசித்து ஞான ஸ்நானத்தை பெற வேண்டும் என்பது தேவன் தருகிற சத்தியமாயிருக்கிறது. So in the beginning I told you about power. ആരംഭത്തിങ്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. துவக்கத்திலே வல்லமையை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். So the power of the Lord is present here. ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. இங்கே கர்த்தருடைய வல்லமை உண்டு. But this power will begin to move or work in a person who believeth and is baptized. വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ ശക്തി പരിവർത്തിക്കുകയും വ്യക്തിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. விசுவாசித்து ஞான ஸ்நானத்தை பெற்ற நபருக்குள்ளே இங்கே இருக்கிறதான தேவனுடைய வல்லமை அசைவாடி அவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும். That is written in verse 17 and 18, the next verses. അതാകുന്നു താഴെയുള്ള 17-18 വാക്യങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. அதை நாம் 17-18 വസനങ്ങളിலே വാസിக்கிறோം. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും, സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും, മരണകരമായി യാതൊന്ന് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாவுக்கேதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது, வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார். And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So these signs shall follow them that believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவன. So we see that those who believe, only these signs will work. വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ മാത്രമാകുന്നു ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കുക. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்குள்ளே மட்டுமே இந்த அடையாளங்கள் நடைபெறும்.
in the name of Jesus, they will be able to cast out devils. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും. இயேசுவின் நாமத்திலே பிசாசுகளை They துரத்துவார்கள். shall speak with new tongues. അവർ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും. நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. അവർ സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും. മരണകരമായ യാതൊന്ന് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല. சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள். சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. രോഗികളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും. வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். So, beloved ones, the power of God begins to move in the lives of them that believe. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய வல்லமையானது அது அசைவாடி அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய துவங்கும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். When we read the Gospel of John chapter 1, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം யோவான் 1-ஆம் அதிகாரத்தை நாம் காண்பொழுது Gospel of John chapter 1 and verse 12, when we read, അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ யோவான் 1-ஆம் அதிகாரம் 12-ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. so those who believe on his name, he gave them power to become the sons of God. അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. அவருடைய நாமத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படியான அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So those who believe on his name, to them he is giving that power. അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ആ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നൽകുന്നു. இயேசுவின் நாமத்திலே விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு When ஸ்தோத்திரம். we read the Gospel of John chapter 11, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11-ஆம் அதிகாரம் and when we read verse 40, 40-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 40-ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது യേശു അവളോട്, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசு அவளை நோக்கி, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. if thou wouldest believe, thou should see the glory of God. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். For those who believe, not only the power will work in them, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, விசுவாசிக்கிறவர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்வது மட்டுமன்றி but they will see the glory of God. പിന്നെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കാണുവാനും ഇടവരും. அவர்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பார்கள். Yes, even tonight, ഈ രാത്രി സമയത്ത് இந்த ராத்திரி வேளையிலும் dear கூட child of God, the power of the Lord is present here. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இங்கே தேவனுடைய வல்லமை உண்டு. All those who believe that, lift up your hands and say hallelujah. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்கள். Hallelujah. Yes, the power of the Lord is present here. അതേ, കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ஆம், இங்கே கர்த்தருடைய வல்லமை உண்டு. For those who believe, വിശ്വസിക്കുന്നവര് விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு the power of God which is present here will move and work in their lives. ആ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. இங்கே இருக்கும் தேவனுடைய வல்லமை அசைவாடி அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யும். Power of the Lord is present here means a static power of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരംഭിക്കുന്നതായ ദൈവശക്തി. இங்கே உள்ளதான தேவனுடைய வல்லமை என்று சொல்லும் பொழுது அது கிரியை செய்ய வல்லமை உள்ளதான தேவனுடைய வல்லமை. Static means ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവശക്തി. இங்கே நிலை நிற்கும் தேவனுடைய வல்லமை. but a person who believes, എങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ஆகிலும் ஒரு நபர் விசுவாசிக்கும் பொழுது the static power of God becomes active power of God. ഈ നിലനിൽക്കുന്നതായ ശക്തി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. இங்கே நிலைத்திருக்கிற வல்லமை அது கிரியை செய்கிற வல்லமையாய் கிரியை Praise செய்கிறது. be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Therefore Jesus said, ആയതുകൊണ്ട് യേശു ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. ஆனபடினால் இயேசு இவ்விடமாக the சொன்னார். Gospel of Matthew chapter 13 and verse 58. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 58-ാം വാക്യത്തിൽ, மத்தேயு 15-ஆம் அதிகாரம் 58-ஆம் வசனம்.
And he did not many mighty works there because of their unbelief. അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിടെ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തില്ല. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை. Jesus was not able to do many mighty works there because of their unbelief. അവിടെ യേശുവിന് വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തമായിട്ട്. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தமாக கர்த்தராலே அங்கே அதிசயங்களை செய்ய முடியவில்லை. Dear child of God, if there is unbelief in your life, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் ஜீவியத்திலே அவிசுவாசம் இருக்கும் the என்றால் static power of God that is present here can never become active in your life. ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. இங்கே நிலைத்திருக்கிறதான தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் ஜீவியத்திலே அந்த வல்லமையால் கிரியை செய்ய When முடியாமல் Jesus இருக்கும். was teaching, യേശു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ இயேசு போதித்துக்கொண்டு உபதேசித்துக் the கொண்டிருந்த வேளையிலே Pharisees and the doctors of the law were sitting there. അവിടെ ഇരുന്നതായ പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രികളും, அங்கே காணப்பட்டிருந்ததான பரிசேயர் நியாயசாஸ்திரிகள், They did not experience the power of that static power of God which was there. That did not become active in their life. അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആ പരീശന്മാരുടെയും ന്യായശാസ്ത്രിമാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല. ആ നിലനിൽക്കുന്നതായ ശക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലായി പോയി. அங்கே காணப்பட்டிருந்ததான பரிசேயர்களும் நியாயசாஸ்திரிகளும் ஜீவியத்திலே அங்கே நிலைத்திருந்த தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்ய கூடாமற் போயிற்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு It is ஸ்தோத்திரம். because of their unbelief. അത് അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായിട്ടായിരുന്നു. அதன் காரணம் அவர்களுடைய அவிசுவாசமே. Tonight, how are you sitting here? ഈ രാത്രി സമയം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? இந்த ராத்திரி வேளையிலே நீங்கள் எவனமாக இங்கே Are you sitting அமர்ந்திருக்கிறீர்கள்? here like that Pharisees and the doctors of the law? നിങ്ങൾ ആ പരീശന്മാരെ പോലെ ന്യായശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയാണോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്? பரிசேயர்களைப் போல நியாயசாஸ்திரிகளைப் போலவா நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள்? Or are you sitting like a person who has come to receive healing from the Lord, able to believe on the Lord Jesus Christ and receive healing from the power of God that is present here? അതോ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നതായ വ്യക്തിയെ പോലെയാണോ? இயேசுவிலே விசுவாசித்து அவருடைய வல்லமையினாலே சுகத்தை பெற்றதான நபர்களைப் போல இங்கே காணப்படுகிறீர்களா? Now I'm going to tell you 7 ways how the power flows from the static power of God flows and works through a person. ആ നിലനിൽക്കുന്നതായ ശക്തി എപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നു. எவனமாக நிலைத்திருக்கிறதான அந்த தேவனுடைய வல்லமையானது அது பாய்ந்தோடி ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீவிதத்தில் எவனமாக கிரியை செய்யும் என்று 7 காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். First is the name of Jesus. ഒന്നാമതായിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമം. முதலாவது இயேசுவின் நாமம். When we read the book of Acts chapter 3, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3-ാം അധ്യായം, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 3-ஆம் அதிகாரம், Acts chapter 3, and when we read verse 6 and 7, അതിന്റെ 6-7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 6-7 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது we read about a lame person there. അവിടെ ഒരു മുടന്തനായ വ്യക്തിയെ നാം വായിക്കുന്നു. அங்கே ஒரு சப்பானியான ஒரு நபரை குறித்து அங்கே காண்கிறோம். So Peter said unto the lame person, silver and gold have I none. ആ മുടന്തനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുന്നത്, വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല. அந்த சப்பானியான மனிதனை பார்த்து பேதுருவும் யோவானும் சொல்லுகிறார்கள், எங்களிடத்திலே பொன்னும் வெள்ளியும் இல்லை, But what I have I give thee. എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. எங்களிடத்திலே இருப்பதை உங்களுக்கு தருகிறேன் In the என்கிறார். name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. നസറേനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட. And he took him by the right hand and lifted him up. അവനെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. வலது கையினாலே அவனை பிடித்து தூக்கி விட்டான். And immediately his feet and ankle bones received strength. ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നരിയാണിയും ഉറച്ചു. உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது. So he said, in the name of Jesus Christ. പത്രോസ് പറയുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்று அவர் உரைத்தார். He lifted up that lame person. ആ മുടന്തനായ വ്യക്തിയെ അവൻ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. அந்த சப்பானியுடைய கரத்தை பிடித்தவர் தூக்கி விட்டார். The power of God flowed through the name of Jesus Christ into that lame person's leg. ആ മുടന്തനായ വ്യക്തിയുടെ കാലിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകി ചെല്ലുകയുണ്ടായി. இயேசுவின் நாமத்தின் மூலமாக இயேசுவினுடைய வல்லமையானது அந்த சப்பானியான நபரினுடைய கால்களிலே
பாய்ந்து கிரியை My செய்தது. dear child of God, if you believe, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் yes, விசுவாசிப்பீர்களே, even tonight, ഈ രാത്രി സമയത്തും കൂടെ இந்த ராத்திரி வேளையிலும் as you are hearing the name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இயேசுவின் நாமத்தை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, as you hear the name of the Lord Jesus Christ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, even through that name, the power of God is flowing and entering into your life tonight. ആ നാമത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. அந்த நாமத்தின் மூலமாக இயேசுவின் வல்லமை அது பாய்ந்தோடி உங்கள் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்கிறது. This name, we see that this Jesus, the same Jesus, was made Lord and Christ after his death and resurrection. കർത്താവായ യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവനെ കർത്താവും ദൈവവുമാക്കി. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவரை கர்த்தரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். What did Peter say? പത്രോസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? பேதுரு என்ன சொல்கிறார்? Acts chapter 2 and verse 36 when we read, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 36-ാം വാക്യത്തിൽ, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 2-ாம் அதிகாரம் 36-ாம் he வசனத்திலே, said unto the house of Israel, the same Jesus whom you have crucified, God has made him Lord and Christ. നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനായ ഈ യേശുവിനെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசுவை தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார். Lord means general power, authority over everything. കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സകലത്തിന്മേലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ അധികാരവും ശക്തിയും ഉള്ളവൻ. ஆண்டவர் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரம் உடையவர். And Christ means Messiah or deliverer. ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മശിക അല്ലെങ്കിൽ വിടുവിക്കുന്നവൻ. கிறிஸ்து என்று சொல்லும் பொழுது மேசியா இல்லாவிட்டால் விடுதலையாக்குகிறவன். So we see on the day Apostle Peter, he said, the same Jesus whom you have crucified, God has made him Lord and Christ. ആ ദിവസത്തിൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വച്ചു. அந்த நாளிலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழும்பி நின்று நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசுவை தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் That is, ஆக்கினார். God has made him general, given him general authority over everything, and God has made him the Messiah or deliverer. അതായത് ദൈവം അവനെ പൊതുവായ സകലത്തിന്മേലും ശക്തിയും അധികാരവും ഉള്ളവനാക്കി അവനെ മശികയാക്കി വിടുവിക്കുന്നവനാക്കി തീർത്തു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எல்லாவற்றின் மேலும் ஆண்டவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவரை அதிகாரியாக்கினார். அவரை கிறிஸ்து மேசியா விடுதலையாக்குகிறவராக்கினார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Yes, even tonight as you are hearing the name of Lord Jesus Christ, അതെ, ഈ രാത്രി സമയത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த ராத்திரி வேளையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை குறித்து நீங்கள் he is no கேள்விப்படவில்லை. more just Jesus. അവൻ ഇനി മേലാൽ വെറും യേശുവല്ല. இனிமேல் அவர் வெறும் இயேசுவல்ல. Let all the evil powers hear that. എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളും അത് കേൾക്കട്ടെ. எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் அதை கேட்கட்டும். But he is Lord Jesus Christ. അവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു. அவர் ஆண்டவரும் இயேசு கிறிஸ்துவுமாய் இருக்கிறார். Yes, at this truth every evil forces shall tremble. അതെ, ഈ സത്യത്തിന് മുൻപിൽ സകല ദുഷ്ട ശക്തികളും നടുങ്ങുന്നു. இந்த சத்தியத்திற்கு முன்பாக எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் He நடுங்குகிறது. has got general authority over everything. അവന് സകലത്തിന്മേലുമുള്ള പൊതുവായ അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. எல்லாவற்றிற்கும் மேலும் அவரை சர்வாதிகாரியாக்கி He is our இருக்கிறார். Messiah. He is our deliverer. അതെ, അവൻ നമ്മുടെ മശികയാകുന്നു, നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനാകുന്നു. அவர் நம் மேசையாவாக இருக்கிறார். அவர் நம்மை Therefore, விடுதலையாக்குகிறவர். dear child of God, as you hear the name of the Lord Jesus Christ, the power of God is flowing and entering into your life. അതെ, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി ഒഴുകി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமை பாய்ந்தோடி உங்கள் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்கிறது. Secondly, the power flows through the word of God. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ശക്തി ഒഴുകുന്നു. இரண்டாவதாக தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை The கிரியை static செய்கிறது. power of God, it begins to flow through the word of God and reach that person. നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അത് ഒഴുകിച്ചെന്നത് പ്രവർത്തനമുള്ളതായി തീരുന്നു. நிலை நிற்கிறதான கர்த்தருடைய வல்லமையானது தேவனுடைய வார்த்தையின் நிமித்தமாக அந்த வல்லமை அவனுக்குள்ளே பாய்ந்தோடி கிரியை செய்கிறது. നിലനിൽക്കുന്നില്ല, സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. It is that
the static power of God begins to flow through the word of God. ആ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതായ ആ ദൈവശക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நிலைத்திருக்கிறதான அந்த வல்லமை அது பாய்ந்தோடி அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது. If you read Acts chapter 10 and verse 44, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 44-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10-ஆம் அதிகாரம் 44-ஆம் வசனத்தை as வாசிக்கும் Apostle பொழுது Peter was speaking those words, ആ വചനങ്ങളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ இயேசு இந்த வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது the Holy Ghost fell on all them which heard the word. വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. வசனத்தை கேட்ட யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். All those who were hearing the word of God, the Holy Ghost fell upon them. ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவி இறங்கினார். The power began to flow from the words of Peter and fell upon them. ആ പത്രോസിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ശക്തി ഒഴുകി ചെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പതിച്ചു. பேதுருவினுடைய வார்த்தையின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் பாய்ந்தோடி ஒவ்வொருத்தர் மேலும் வந்து இறங்கினார். These days you are hearing the word from this place. ഈ നാളുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുകയാണ്. நாம் இந்த நாளிலே இங்கிருந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டுக் As you are கொண்டிருக்கிறோம். hearing the word of God, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை the கேள்விப்பட்டுக் child of கொண்டிருக்கும் God, பொழுது the power of God is flowing through those words and reaching unto you. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആ വചനങ്ങൾ കൂടെ ദൈവശക്തി ഒഴുകി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை பாய்ந்தோடி உங்கள் There ஜீவியத்திலே is கிரியை power in செய்யும். the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. தேவனுடைய வசனத்திற்கு There is வல்லமை power in உண்டு. the words of Jesus. യേശുവിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. இயேசுவினுடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு. At the sepulchre of Lazarus, ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ லாசருவினுடைய கல்லறையிலே Jesus cried with a loud voice and said, Lazarus, come forth. ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് യേശു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. லாசருவே வெளியே வா என்று இயேசு உரத்த சத்தமாய் The சொன்னார். power of resurrection worked in the dead body of Lazarus. ആ മരിച്ചിരുന്നതായ ലാസറിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ആ പുനരുത്ഥാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. மரித்திருந்த லாசருவின் சரீரத்திலே அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை கிரியை செய்தது. Usually after one day the body gets decomposed and disfigured in normal condition. ആ സാധാരണയായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു വ്യക്തി അടക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ അഴുകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ஒரு நபர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட Decomposed and disfigured also. Face get disfigured. അതിന്റെ മുഖരൂപമൊക്കെയും മാറുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ஒரு மரித்த சடலத்தை அடக்கம் பண்ணி ஒரு நாள் കഴിയും பொழுதே அது அழுகி உருகுலைந்து போகும். Blisters form on the body and breaks out. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കുമിളുകൾ വന്നിട്ട് അതൊക്കെയും പൊട്ടി ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. அந்த சரீரத்திலிருந்தே கொப்பளங்கள் வெடித்து வெளியே வருகிறது. But after 3 days, എങ്കിലുമോ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, ஆனால் 3 நாட்கள் கழிந்த பிறகு, after 4 days, 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, 4 நாட்களுக்கு பின்பு, when the body was totally destroyed, ആ ശരീരം മുഴുവനുമായിട്ട് അഴുകിക്കഴിഞ്ഞ്, அந்த சரீரம் முற்றிலுமாக when அழிக்கப்பட்ட பிறகு, Jesus cried out, Lazarus, come forth. ലാസറേ പുറത്തു വരിക എന്ന് യേശു ഉറക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, லாசருவே வெளியே வா என்று இயேசு உரைத்த The பொழுது, power of God flowed through that words of Jesus. ആ യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവശക്തി ഒഴുകി ചെന്ന இயேசுவின் வார்த்தையின் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை And பாய்ந்தோடிற்று. the decomposed body came back into the original form. ആ അഴുകിയതായ ആ ശവശരീരം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. அழுகினதான அந்த சடலமானது அது மெய்யான உருவத்திற்கு திரும்ப வந்தது. Hallelujah. Hallelujah. Yes, there is the power of God is flowing through the word of God. അതേ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവശക്തി ഒഴുകുന്നു. தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை It is பாய்ந்தோடுகிறது. not the human words, അത് മനുഷ്യ വചനങ്ങളല്ല, அது மனிதனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல, but it is the word of God. പിന്നെയോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു. அது தேவனுடைய வார்த்தைகளாகும். Thirdly, മൂന്നാമതായിട്ട് மூன்றாவதாக the power of God flows from the rays which is coming out from the face of Jesus. യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായ രശ്മികൾ കൂടെ യേശുവിന്റെ ദൈവശക്തി ഒഴുകുന്നു. இயேசுவின் முகத்திலிருந்து பிரகாசிக்கிற அந்த பிரகாச கதிர்கள் மூலமாக இயேசுவின் வல்லமை கிரியை When we செய்கிறது. read Malachi chapter 4 and verse 2, മലാക്കി പ്രവചന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, மல்கியா 4-ஆம் அதிகாரம் 2-ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். but unto them that fear my name എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ என் நாமத்தை பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் shall the Son of Righteousness arise with healing in its wings. നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോട് ഉദിക്കും. நீதியின் சூரியன் உங்களுக்காக அவருடைய செட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியத்துடனே உதிக்கும். The wings also means rays. ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രശ്മികളെയും കാണിക്കുന്നു.
செட்டைகள் என்று சொல்லும் பொழுதும் அது கதிர்களை குறிக்கிறது. So those who fear the name of God, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് கர்த்தருடைய நாமத்தை பயப்படுகிறவர்கள் மேல் the Son of Righteousness arises with healing in its wings in his race. നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ രശ്മിയോടുകൂടെ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കുന്നു. நீதியின் சூரியனானது அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியத்துடனே இல்லாவிட்டால் அதன் கதிர்கள் மேலே உதிக்கிறது. Yes, even this night, അതെ, ഈ രാത്രി സമയത്ത് இந்த மாலை வேளையிலே as you are listening to the word of God, ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது the rays from the face of Jesus is shining upon you. യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നുള്ളതായ രശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. இயேசுவின் முகத்திலிருந்துதானே அந்த பிரகாசத்தின் கதிர்கள் உங்கள் மேல் 2 வீசுகிறது. Corinthians chapter 4 and verse 4 and verse 6 when we read 2 Corinthians chapter 4 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായം 2 கொரிந்தியர் 4-ஆம் அதிகாரம் verse 4 and verse 6 when we read 4-6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 4-6 വചനங்களை വാസിക്കും the பொழுது light of the glorious gospel is shining from the face of Jesus. യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും തേജസ്സേറിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ രശ്മികൾ പ്രകാശിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி வீசுகிறது. These 4 days as you are hearing the word of God, ഈ 4 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ இந்த 4 நாட்கள் தேவனுடைய வசனத்தை நாம் கேள்விப்படும் பொழுது through the light of the glorious gospel, ആ തേജസ്സേറിയതായ സുവിശേഷത്തിന്റെ കതിരുകളാൽ கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளியினாலே the rays or from the face of Jesus is shining upon you. യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നുള്ളതായ ആ രശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. இயேசுவின் முகத்திலிருந்து பிரகாசிக்கிற அந்த ஒளியின் கதிர்களாலே How many of you believe that? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Yes, as the light of the glorious gospel is coming upon you, the rays from the face of Jesus is falling upon you and healing you. അതെ, യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നുള്ളതായ ആ തേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രശ്മികൾ, ആ തേജസ്സേറിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ രശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കുന്നു, അത് പ്രകാശിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளியின் கதிர்கள் உங்கள் மேல் வீசுகிறது. இயேசுவின் முகத்திலிருந்து வருகிறதான ஒளியின் கதிர் உங்கள் மேல் வீசுகிறது. If you believe this, നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ இதை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே you will ஆகில் never need of doing any radiation in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. உங்கள் ஜீவியத்திலே எந்த விதமான ரேடியேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே The இல்லை. rays of Jesus will heal every part of every cell of your spirit, soul and body. യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായ രശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരാത്മ ദേഹികളുള്ളതായ ഓരോ കോശങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்திலிருந்து பிரகாசிக்கிற ஒளியின் கதிர்கள் உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அணுவையும் அது குணமாக்கும். Fourthly, നാലാമതായിട്ട് நான்காவதாக when we read Acts chapter 5 and verse 15 and 16, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-16 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5-ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்களை வாசிக்கும் the பொழுது people who were sick and weak, രോഗികളും ബലഹീനരുമായിരുന്നുവോ வியாதி பலவீனத்துடனே இருந்தவர்கள் they brought so that they at least the shadow of Peter may overshadow them. പത്രോസിന്റെ നിഴൽ അവരുടെ മേൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു. பேதுருவினுடைய நிழல் அவர்கள் மேல் படும்படியாக அவர்களை கிடத்தினார்கள். And whomsoever they brought, so that shadow of Peter might fall upon them, they were all healed, everyone. പത്രോസിന്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ പതിക്കണമെന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നവർക്കെല്ലാം സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. பேதுருவினுடைய நிழல் யார் மேலெல்லாம் விழுந்ததோ அவர்கள் குணமடைந்தார்கள். They were healed. Verse 16 says, last says, they were healed, everyone. അവരെല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് നാം 16-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു. 16-ஆம் வசனத்தின் கடைசியிலே அவர்கள் எல்லோரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் என்று காண்கிறோம். When we read Psalm 121, 121-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ 121-ஆம் சங்கீதத்திற்கு நாம் வரும் and பொழுது when we read verse 5 and 6, അതിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 5-6 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது the psalmist says, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, சங்கீதக்காரன் இவனமாக the சொல்கிறார், Lord is thy shade upon the right hand. യഹോവ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ. கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு The நிழலாயிருக்கிறார். sun shall not smite thee by the day, nor the moon by the night. പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. The Almighty God, you are the shadow of the Almighty God. നിങ്ങൾ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിലായിരിക്കുന്നു. நீங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள உள்ள தேவனுடைய நிழலின் கீழிலே If the காணப்படுகிறீர்கள். shadow of Peter could heal every sick person, എല്ലാ രോഗികളെയും ആ പത്രോസിന്റെ നിഴലിനാൽ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ பேதுருவினுடைய நிழலினாலே எல்லா வியாதிஸ்தர்களும் குணமாக்கப்பட்டார்களே how ஆகில் much more healing power is there in the shadow of our God? നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ എത്രയധികം ശക്തിയുണ്ട്. நம் கர்த்தருடைய நிழலிலே
நிழலிலே எவ்வளவு அதிகமாக குணமாக்கும் வல்லமை உண்டு. Dear child of God, you come under the shadow of the apostles. ആ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നീ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചിറകിൻ കീഴിലേക്ക് കടന്നു വരിക. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, அப்போஸ்தலருடைய செட்டையின் நிழலின் கீழிலே வாருங்கள். Shadow also speaks of cover and protection also. ആ നിഴൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മൂടി മറയ്ക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുരക്ഷിതമായ അനുഭവത്തെ കാണിക്കുന്നു. நிழல் என்று சொல்லும் பொழுது அதை மறைப்பதும் பாதுகாக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. Beloved ones, there is healing in the shadow and the cover and the protection of the apostles also. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആ നിഴൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂടിയിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിപാലനത്തിന് കീഴിലും സൗഖ്യമുണ്ട്. அப்போஸ்தலருடைய நிழலிலே உங்களுக்கு ஒரு மறைவான இடம் உண்டு, உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு. Yes, you come under that cover. ആ മൂടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. அந்த மறைவிடத்திற்குள்ளாக நீங்கள் வாருங்கள். That power flows even in that shadow. ആ നിഴലിൽ നിന്നും ആ ശക്തി ഒഴുകുന്നു. அந்த நிழலிலிருந்து தேவனுடைய வல்லமை புறப்படுகிறது. Fifthly, അഞ്ചാമതായിട്ട് ஐந்தாவதாக when we read Acts chapter 19 and verse 11 and 12, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 19ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனங்களை வாசிக்கும் it is பொழுது written, handkerchief and aprons they were brought from the body of St. Paul. വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ തുവാലകളും മറ്റും അവർ കൊണ്ടുവന്ന് அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய சரீரத்தில் இருந்ததான உருள்மால்களையும் கச்சைகளையும் அவர்கள் கொண்டு வந்து ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യിക്കയാൽ അവന്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റൂമാലും ഉത്തരീയവും രോഗികളുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടു മാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. It is written, the sick, handkerchief and aprons they were brought, and the diseases departed from them, and evil spirits went out of them. പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതായ റൂമാലും ഉത്തരീയവും കൊണ്ടുവന്ന് രോഗികളുടെ മേലിട്ടപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ളതായ വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. பவுலின் சரீரத்தில் இருந்ததான கச்சைகளும் உருமால்களையும் கொண்டு வந்து வியாதியஸ்தர்கள் மேல் போட்ட பொழுது அவர்களுடைய வியாதிகள் நீங்கி பொல்லாத ஆவிகள் அவர்களை விட்டு புறப்பட்டன. The power of God flows through the handkerchiefs and the aprons, even through materials also. ഭൗതികമായ റൂമാല് ഉത്തരീയത്തിൽ കൂടെയും കൂടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകുകയുണ്ടായി. எழுத்தின்படியான உருமால்கள் கச்சைகள் மூலமாகவும் கர்த்தருடைய வல்லமை கிரியை செய்கிறது. Even through tangible materials also the power of God flows. കാണപ്പെടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകുന്നു. நாம் தொட்டு உணரக்கூடியதான பொருள்கள் மூலமாகவும் கர்த்தருடைய வல்லமை புறப்படுகிறது. Even the evil spirits could understand, could know, could feel the power of God in the handkerchiefs and the aprons. ആ റൂമാലിലും ഉത്തരീയത്തിലും ഒക്കെയും ഉള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ആ ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് കാണുവാന് മനസ്സിലാക്കുവാന് തൊട്ടറിയുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. அந்த உருமால்கள் கச்சையிலே இருந்ததான தேவனுடைய வல்லமை அந்த பொல்லாத ஆவிகள் அதை கண்டு உணரக்கூடியதாய் இருந்தது. But we don't believe that. എങ്കിലുമോ നാം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ஆனால் நாம் அதை விசுவாசிக்க கூடாமல் இருக்கிறோம். Even the evil spirits know that power that is in the handkerchiefs and aprons. ആ റൂമാലിലും ഉത്തരീയത്തിലും ഉള്ളതായ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ ആ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. அந்த உருமால்களிலும் கச்சைகளிலும் இருந்த கர்த்தருடைய வல்லமையை பொல்லாத ஆவிகள் அறிந்திருக்கிறது. Therefore this night let us all believe that. ആയതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നാം അതിനെ വിശ്വസിക്കാം. இந்த ராத்திரி வேளையிலே நாம் அதை விசுவாசிப்போமாக. Sixthly, ആറാമതായിട്ട് ஆறாவதாக even in the apostolic fellowship and prayer the power of God flows. അപ്പോസ്തലിക കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവശക്തി ഒഴുകുകയും அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியத்திலும் அன்யோன்யத்திலும் அவர்களுடைய ஜெபத்திலும் கர்த்தருடைய வல்லமை உண்டு. When we read Acts chapter 14, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 14-ാം അധ്യായം அப்போஸ்தல நடபடிகள் 14ஆம் அதிகாரம் and when we read verse 19 and 20, 19-20 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 19-20 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது they stoned Paul, അവർ പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. அவர்கள் பவுலோசை கல்லெறிந்தார்கள். and he was almost dead. അവൻ ഏകദേശം മരിച്ച അനുഭവത്തിലായി തീർന്നു. அவன் மரித்து போனான் என்று எண்ணினார்கள். But the disciples they came and stood round about him. എങ്കിലുമോ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവനെ ചുറ്റി നിന്നു. சீஷர்கள் அவனை சூழ வந்து நின்றார்கள். What they must have done? അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണമായിരുന്നു? அவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள்? The disciples stood round about him. They must have hold their hands and they must have started to pray. ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു വന്ന് അവന്റെ ചുറ്റിലും നിന്ന് കരങ്ങളെ കോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കാം. சீஷர்கள் அவர்களை சுற்றும் நின்று கொண்டு அவர்கள் கரங்களை ஒன்றோடொன்றாக கொடுத்து பிடித்துக்கொண்டு அவர்கள் கர்த்தரை துதிக்கவும் ஜெபிக்கவும் செய்திருப்பார்கள். As they stood round about him, അവർ അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ அவர்கள் அவனை சூழ நிற்கும் பொழுது St. Paul he rose from the dead. വിശുദ്ധ പൗലോസ് മരിച്ചവരിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. பரிசுத்த பவுல் அங்கே
மரித்த நிலவரத்திலிருந்து எழும்புகிறார். The power of God flows in apostolic fellowship and prayer. അപ്പോസ്തലിക കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെയും കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകുന്നു. அப்போஸ்தலருடைய அந்யோன்யத்திலும் ஜெபத்திலும் கர்த்தருடைய வல்லமை புறப்படுகிறது. Yes, dear child of God, if you come in the apostolic fellowship and prayer, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியத்திற்குள்ளும் ஜெபத்திற்குள்ளும் நீங்கள் வருவீர்களாக, the power of God is flowing through that. അതിൽ കൂടെയും ദൈവശക്തി ഒഴുകുന്നു. அதன் மூலமாகவும் தேவனுடைய வல்லமை புறப்படுகிறது. When we read Acts chapter 8, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം அப்போஸ்தல நடபடிகள் 8-ാം அதிகாரம் and when we read verse 15 and verse 17, 15-17 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 15-ാം വസനം 17-ാം വസനം, അവർ ചെന്നു അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു. as they laid hands on them, അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்த பொழுது they received the Holy Ghost. അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു. அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள். Oh, praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். The power of God flows even through the laying on of hands. ആ കരങ്ങൾ വെക്കുന്നതിൽ കൂടെയും ദൈവശക്തി ഒഴുകുന്നു. கைகளை வைப்பதன் மூலமாகவும் தேவனுடைய வல்லமை புறப்படுகிறது. This night, ഈ രാത്രിയിൽ இந்த ராத்திரி வேளையிலே dear child of God, the power of God is present here. അതേ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய வல்லமை இங்கே உண்டு. How many of you believe that? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் அதை Yes, விசுவாசிக்கிறீர்கள்? the power of God is present here. അതേ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. இங்கே தேவனுடைய வல்லமை உண்டு. If you believe, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே, surely you can experience that. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. நிச்சயமாகவே நீங்கள் அதை அனுபவிப்பீர்கள். Yes, if you believe, you can experience that. അതെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆகில் நிச்சயமாகவே நீங்கள் அதை There அனுபவிப்பீர்கள். is one Tamil song. ആ ഒരു തമിഴ് പാട്ടുണ്ട്. ஒரு தமிழ் பாடல்கள் இவனமாக The உண்டு. first two lines it says like that. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. அதனுடைய முதல் 2 வரிகள் இவனமாக சொல்லப்படுகிறது. விசுவாசித்தாலே இன்றை காண்பாய் விலையேறும் மகிமையின் செயலே, விசுவாசித்தாலே இன்றை காண்பாய் விலையேறும் மகிமையின் செயலே. It says, if you believe, അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ அதன் அர்த்தம் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆகில் you will see the power of God, great mighty works you can see. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രവർത്തികളെ, വൻ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. தேவனுடைய வல்லமையினால் வன் செயலை காண்பீர்கள். You say, we want to see the apostolic days. അതേ അപ്പോസ്തലിക നാളുകളെ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. நீங்கள் அப்போஸ்தலருடைய நாட்களை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று But dear வாஞ்சிக்கிறீர்கள். child of God, if you give place for unbelief, how can you see that? എങ്കിലുമോ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നീ അവിശ്വാസത്തിന് ഇടം കൊടുത്താൽ നിനക്ക് അതെങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, அவிசுவாசத்திற்கு இடம் கொடுப்பாயே ஆகில் எவனமாக நீங்கள் அதை காண The முடியும்? power of God has never changed. അതേ, ദൈവശക്തിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. தேவனுடைய வல்லமை மாறவில்லை. Yes, Jesus is the same yesterday, today and forever. അതേ, യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றென்றைக்கும் அவர் மாறாதவர். We have changed. നാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. நாம் மாறி இருக்கலாம். Yes, that unbelief has changed many people. അതേ, ആ അവിശ്വാസം പലരെയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. அவிசுவாசமானது பலரையும் மாறச் But செய்திருக்கிறது. tonight, എങ്കിലുമോ ഈ രാത്രിയിൽ ஆனால் இந்த ராத்திரியிலே let us all surrender to the word of God. ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് നാം സമർപ്പിക്കാം. நாம் யாவரும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொடுப்போமாக. Let every spirit of unbelief be gone. ആ അവിശ്വാസത്തിന്റെ സകല ആത്മാവും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. அவிசுவாசத்தின் எல்லா ஆவிகளும் நீக்கப்படுவதாக. Dear child of God, you may come newly to this place. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുതുതായി കടന്നു വന്നവരായിരിക്കാം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, ஒருவேளை நீங்கள் முதல் முறையாக புதிதாக வந்தவர்களாக Dear child இருக்கக்கூடும். of God, if you believe, എങ്കിലുമോ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நீங்கள் if விசுவாசிப்பீர்களே you have a ஆகில் firm conviction of the word that has been coming to you, നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഉറച്ച ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, உங்களுக்கு நேராக வருகிற தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் திட நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால், tonight the power of God that is static in this place is going to become active in your life. ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതായ ആ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നു. இங்கே இருக்கிறதான தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் ஜீவியத்திலே வந்தது கிரியை செய்ய போகிறது. You may be a believer for a long time, ഒരുപക്ഷെ ദീർഘനാളുകളായി നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കാം. நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் விசுவாசிகளாக இருக்கக்கூடும். but like that person who was in the
at the pool of Bethesda for long years. ദീർഘനാളുകളായിട്ട് ബെഥസ്ദ കുളക്കരയിൽ കിടന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ, பெதஸ்தா குளத்தின் கரையிலே இருந்ததான அந்த வியாதியஸ்தனை போல Even tonight, Jesus is asking you, ഈ രാത്രിയിൽ യേശു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, இந்த ராத்திரியிலே இயேசு உங்களை பார்த்து how கேட்கிறார், long will you be in this state? ഈ അനുഭവത്തിൽ നീ എത്രത്തോളം തുടരും? எவ்வளவு நாட்களாக நீ இவ்வனமாகவே இருப்பாய்? Yes, how long will be you in this state of unbelief? ഈ അവിശ്വാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നീ ഇനി എത്ര നാൾ തുടരും? இந்த அவிசுவாசத்தின் நிலவரத்திலே எத்தனை நாட்களாய் காணப்படுவாய்? Today, if you believe, ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ இன்று நீங்கள் the power விசுவாசிப்பீர்களாக, of God that is present here, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതായ കർത്താവിന്റെ ശക്തി, இங்கே இருக்கும் தேவனுடைய வல்லமை, yes, it will flow into your spirit, soul and body. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരാത്മ ദേഹികളിലേക്ക് ഒഴുകി വരും. உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திற்குள் அது பாய்ந்தோடி Through வரும். the name of Lord Jesus Christ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടെ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, through the word of God, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനാൽ, கர்த்தருடைய வசனத்தினாலே, through the rays that is coming from the face of Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായ രശ്മിയിനാൽ, இயேசுவின் முகத்திலிருந்து வீசும் ஒளியின் கதிர்களாலே, Yes, you are in the midst of apostolic fellowship and prayer. നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലികമായ കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியத்திலும் அவர்கள் ஜெபத்திலும் நீங்கள் நிலைத்திருக்கிறபடியினால், Even right now, the power of God is flowing into your life. ഇപ്പോഴും ആ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்பொழுதும் தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் ஜீவியத்திற்கு நேராக கடந்து The வருகிறது. static power of God has begun to become active this night. ഈ രാത്രിയിലെ ഈ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതായ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. கிரியை இல்லாமல் இருக்கிறதான தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்ய போகிறது. Whatever the evil powers, ആ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഏത് തന്നെയായിരുന്നാലും, அந்த பொல்லாத வல்லமைகள் எதுவாயிருந்தாலும், even tonight, all those evil powers are fleeing away. ഈ രാത്രിയിൽ ആ സകല ദുഷ്ടശക്തികളും ഓടിപ്പോകുന്നു. இந்த ராத்திரியிலே அந்த பொல்லாத வல்லமைகள் ஓடி போகிறது. The magicians, they confessed, ആ മന്ത്രവാദികൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുവല്ലോ, அந்த மந்திரவாதிகள் அறிக்கை செய்தார்களே, this is the finger of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരലാകുന്നു, இது தேவனுடைய விரல், This is the power of God. ഇത് ദൈവ ശക്തിയാകുന്നു. இது தேவனுடைய வல்லமை. We cannot stand before this power. ഈ ശക്തിക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. இந்த வல்லமைக்கு முன்னதாக நாங்கள் நிற்க முடியாது. Even tonight, ഈ രാത്രിയിലും കൂടെ இந்த ராத்திரி all வேளையிலே those evil powers are confessing. ആ സകല ദുഷ്ടശക്തികളും ഏറ്റുപറയുകയാണ്. எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் அறிக்கை செய்கிறது. Today, the static power of God has begun to become active. ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവശക്തി അത് പ്രവർത്തനമുള്ളതായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை இங்கே கிரியை செய்யும் வல்லமையாக அது மாறுகிறது. We cannot stand before this power. ഈ ശക്തിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. இந்த வல்லமைக்கு முன்னதாக எங்களால் நிற்க All முடியாது. those evil powers have begun to flee away. സകല ദുഷ്ടശക്തികളും ഓടിപ്പോകുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் ஓடுகின்றன. Shall we all surrender ourselves? നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. நம்மை நாமே The ஒப்புக்கொடுப்போமாக. power of God has begun to flow in this ഈ place. സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. இங்கே தேவனுடைய வல்லமை பாய்ந்தோடுகிறது. As you hear the word of God, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது that word is coming to you with power. ആ വചനം നിങ്ങളിലേക്ക് ശക്തിയോടെ വന്നു ചേരുന്നു. அந்த வசனம் உங்களிடத்திலே வல்லமையாய் வந்தடைகிறது. In the Gospel of Luke chapter 4 and verse 32 it says, ആ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 4-ஆம் அதிகாரம் 32-ஆம் வசனம் his சொல்கிறது. word was with power. ആ വചനം ശക്തിയോടുകൂടിയായിരുന്നു. அவருடைய வசனம் அதிகாரமுள்ளதாய் இருந்தது. The words of Jesus was full of power. യേശുവിന്റെ വചനം പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ളതായിരുന്നു. இயேசுவினுடைய வசனம் அதிகாரமுடையதாய் இருந்தது. Kingdom of God is not in word but in power. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അത് വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിലത്രയാകുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யம் அது பேச்சிலே அல்ல, அது பலனிலே The word அடங்கியிருக்கிறது. of God is a medium. ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമമാകുന്നു. தேவனுடைய வசனமானது உங்கள் ஜீவியத்தில் தேவ வல்லமை வரும் So காரணமாகும். even tonight, ഈ രാത്രിയിലും കൂടെ இந்த ராத்திரி the வேளையிலே power is flowing through that word. ആ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வசனத்தின் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை பாய்ந்தோடி As வருகிறது. you are hearing that word tonight, ഈ രാത്രിയിൽ ആ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இந்த ராத்திரி வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் the பொழுது power of God is flowing into your spirit, soul and body. നിങ്ങളുടെ ശരീരാത്മ ദേഹികളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒഴുകിയെത്തുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே ஊடுருவி பாய்கிறது. How many are able to believe that? നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? All things are possible to them that believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ സകലവും കഴിയും. விசுவாசிக்கிறவர்களால் எல்லாம் கூடும். വല്ലമയുണ്ട് മിക അധികാരമുണ്ട് വല്ലമയുണ്ട്
நான் முடிக்க போகிற சில நிமிஷங்கள் கொஞ்சம் எழும்பி நில்லுங்க. അല്പസമയം എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. We are going to end. Shall we all stand up? தேவன் நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു The കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Lord is speaking unto us. அவர் ஆலோசனை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് തന്റെ ആലോചന The വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Lord is revealing His counsel. அவர் நாமத்தில் எங்கு கூடினாலும் வருவேன் என்று சொன்னவர், வருவேன் என்று சொன்னவர் வாக்குத்தத்தம் உண்மையுள்ளவர். The Lord who promised His coming soon is faithful in His promise. വേഗത്തിൽ വരുമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാകുന്നു. அவர் வந்து சும்மா இருக்கிறது இல்ல, അവൻ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. He doesn't come and sit அவர் idle. பேசுகிறவர், അവൻ സംസാരിക്കുന്നവൻ, He speaks. அவர் கிரியை செய்கிறவர். അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. He works. அந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுங்கள். ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ആ ഇടം കൊടുക്കുവിൻ. Allow the word of God. தேவன் வல்லமை உள்ளவர், ദൈവം ശക്തിയുള്ളവനാകുന്നു. God is almighty. தேவன் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം. God is an almighty நாம் God. கேட்ட வசனத்தின்படி வல்லமை தேவனுடையது. നാം കേട്ട വചനപ്രകാരം ശക്തി ബലം ദൈവത്തിനുള്ളത്. As we heard, power belongeth unto God. வல்லமை தேவனுடையது. ബലം അധികാരം ദൈവത്തിനുള്ളത്. Power belongeth unto அந்த God. வல்லமையை தேவன் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார். ആ ബലം അധികാരം തന്റെ പുത്രനിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. That power the Lord revealed through His Son. அந்த வல்லமை தேவன் பரிசுத்தான அபிஷேகம் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ആ ശക്തിയെ അധികാരത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Through the anointing, the Lord is revealing that யார் power. மூலமா வெளிப்படுத்துகிறார்? Through whom He is revealing? ആരിൽ കൂടിയാകുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? யாருக்குள்ளாக அந்த பரிசுத்தாவினை கிரியை செய்கிறார்? ആരുടെ ഉള്ളിലാകുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? Whom does the Holy Spirit work? விசுவாசிகள் எல்லாம் தேவ ஜனத்துக்குள்ள இருந்து, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ All the people of God who believe. யார் விசுவாசி எல்லாருக்குள்ளே அந்த வல்லமை கிரியை செய்யும். ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും. All those who believe in them, this power will இயேசுவின் work. நாமத்தில வல்லமை உண்டு. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. In the name of Jesus, there அந்த is power. வல்லமையே அவனை பலப்படுத்தும் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். ആ വചന ശക്തിയാകുന്നവരെ ബലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ്. Peter says that power strengthened him. அவருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு. അവന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. In His word, there is power. அவருடைய முகத்திலிருந்து வீசுகிறான அந்த ஒளியில, மகிமையின் ஒளியில வல்லமை உண்டு. അവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ തേജസ്സിന്റെ കിരണങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. The glorious light from His face, there அந்த is power. மகிமையின் சுவிசேஷத்துக்கு வல்லமை உண்டு. ആ തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. There is power in that glorious gospel. அப்போஸ்தலர் ஐக்கியத்துல வல்லமை உண்டு. അപ്പോസ്തലിക കൂട്ടായ്മയിൽ ശക്തിയുണ്ട്. There is power in the apostolic fellowship. அப்போஸ்தலரிலிருந்து அந்த நிழல் பட்ட மாத்திரத்துல வல்லமை உண்டாகி சௌக்கியம் உண்டாகி விட்டது. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നിഴൽ പതിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായി. When the shadow of the apostles fell, there was healing. நாம் வசனத்தை கேட்டால் போதாது, നാം വചനം കേട്ടാൽ മാത്രം It is മതിയാകുന്നില്ല. not enough if you only அதை hear. அனுபவிக்க അത് வேண்டும். നാം അനുഭവമാക്കി You തീർക്കണം. have to experience it. என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிற வசனம், എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ This is ദൈവവചനം, the word that abides forever. என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிற விசுவாசம், എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ This വിശ്വാസം, is the faith that abides forever. என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறான வல்லமை, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവശക്തി, The power that abides அது forever. நம்ம ஒவ்வொருக்குள்ளேயும் பாயட்டும். അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു Let it വരുമാറാകട്ടെ. flow into each one of us. கிரியை செய்யட்டும். ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനാകട്ടെ. Work in each one of us. இயேசுவிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு அநேகருக்கு சௌக்கியம் உண்டாயிட்டு. യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട അനേകർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായി. Power went out of Jesus and healed many. சௌக்கியம் உண்டாக்குற வல்லமை இருந்து புறப்பட்டு என்று தான் படிக்கிறோம். സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നതിനായി ശക്തി പുറപ്പെട്ടുവെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Need the power to heal, it went out. 12 வருடமாய் பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரீ கஷ்டப்பட்டு துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள். இயேசு வஸ்திரத்தை தொட்டாய், ஓரத்தை தொட்டாயிலும் சுகம் பெறுவேன்னு சொல்லி கூட்டத்தில் முண்டி அடித்து போய் எப்படி ஓரத்தை தொட்டியாச்சு. ആ രക്തസ്രാവമുള്ളതായ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ മാത്രമാകുന്നു തൊട്ടത്. The woman suffering with the issue of blood for 12 years, she came and touched the hem of the garment of தொட்ட Jesus. உடனே சுகம், അവൾ തൊട്ട ഉടനെ ഇവൾക്ക് As സൗഖ്യമുണ്ടായി. soon as she touched it, she உடனே was healed. சுகம். ഉടനെ സൗഖ്യമുണ്ടായി. Immediate healing. அவருடைய விசுவாசம், അത് അവളുടെ വിശ്വാസം. That was her faith. இயேசு வல்லமை புறப்பட்டது, യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. Power went out of சுகம் Jesus. கொடுத்தது. സൗഖ്യം നൽകി. அது இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? യേശുവിന്റെ പറയുന്നത്, உன் விசுவாசம் பெரியது, സ്ത്രീയേ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. Oh, woman, great உன் is your faith. விசுவாசம் உனக்கு சுகம் தந்தது. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. Faith has made പോ. them whole. നീ സമാധാനത്തോടെ പോകാം. Go in peace. அந்த இயேசு இன்றைக்கு ஜீவிக்கிறார். ആ യേശു ഇന്നും That ജീവിക്കുന്നു. Jesus is living இப்பொழுது today. கிரியை செய்கிறார். അവനിപ്പോഴും He പ്രവർത്തിക്കുന്നു. is working today. எத்தனை பேர் എത്ര விசுவாசிக்கிறீர்கள்? പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? How many of you believe? அவங்கள வல்லமை பாயும், അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു Power will വരികയാണ്. come into எல்லா such. ബലവീനങ്ങളും പോകും. എല്ലാ ബലഹീനതകളും All നീങ്ങിപ്പോകും. weakness will நமக்கு depart. இருக்கிற பொல்லாத ஆவியின் அந்த போராட்டத்தில் ஜெயம் உண்டாகும். ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് There will ജയമുണ്ടാകും. be victory over evil spirits. எல்லா வியாதிகளும் பறந்து போகும். എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും. All sicknesses will flee. எல்லா பலவீனங்களும் பறந்து போகும். എല്ലാ ബലഹീനതകളും പറന്നകന്നു All പോകും. weaknesses will இயேசு flee. ஜீவிக்கிறார். യേശു ജീവിക്കുന്നു.
ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു ജീവിக்கிறார். യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus is அவருடைய alive. வல்லமை விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. അവന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ His power ഇരിക്കുകയാണ്. is அந்த revealed. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமா வல்லமை விளங்கி கொண்டே இருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലൂടെ അവന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ The Holy ഇരിക്കുകയാണ്. Spirit, His power is revealed. விசுவாசத்தை ஒப்புக்கொடுங்கள். വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പിച്ചു With കൊടുക്കുവിൻ. faith you கரங்களை surrender. உயர்த்தி ஸ்தோத்திரியுங்கள். കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം Lift up ചെയ്യുവിൻ. your hands and praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Shabakada bagada 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 balava. Oh, rikala bala tudara ravala ravala. Devame lishadara ravala ravala. Rivanga tudara ravanama. Chanduda rivikara vangara valava. Chanduda rava tuda. Rikala rimana. Rivangara vangara valava. Shavana ravanduda. Ravangara vashantuda. Ravanduda. Rikara balai ramania. Hallelujah. Hallelujah. Amen. சத்துடைய சகல வல்லமையிலும் மேற்கொள்ளும் அதிகாரத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார். ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരം കർത്താവ് നമുക്ക് God തന്നിരിക്കുന്നു. has given power to subdue all the power of the enemy. ஒருவனும் நமக்கு முன்பாக எதிர்த்து முடியாது. നമുക്ക് നമ്മോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ യാതൊന്നിനും No സാധ്യമാകില്ല. power can stand against ஒருவனும் us. எதிர்த்து முடியாது. യാതൊരുവനും എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. No one can stand against us. இவனால ஒருவனும் முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. All the days of your life, no man can stand against you. നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരുവനും എതിർത്ത് നിൽക്കുകയില്ല. மோசேயோடு இருந்தவனோடு கூட இருப்பேன். As I was with Moses, I will be with you. മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയും ഇരിക്കും. தேவன் நம்மோடு இருக்கிறது மட்டுமல்ல, God is not only with us, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുക நமக்குள்ள മാത്രമല്ല, வாசமா இருக்கிறார். He is dwelling in us. അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. மோசே யோசுவா காட்டிலும் மேன்மையான பாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு More தந்திருக்கிறார். than Moses and Joshua, God gave us a greater blessedness. മോശയെക്കാളും യോശുവയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகள் நிமித்தமாக All through the sufferings of Jesus. ഇതെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തമായി. ஸ்தோத்திரியுங்கள். Remember it and praise അതിനെ Him. ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. ஒப்புக்கொடுங்கள். Surrender. സമർപ്പിക്കുവിൻ. சத்துடைய ஒரு வல்லமையும் உன்னை சேதப்படுத்த முடியாது. No evil power can make you harm. ഒരു ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഹാനിയും വരുത്തുകയില്ല. மேற்கொள்ள முடியாது. No evil power can overpower you. യാതൊരു ദുഷ്ടശക്തിക്ക് നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ தேவன் കഴിയുകയില്ല. நமக்குள்ள இருப்பார் என்றால், If God is in us, ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ தேவன் ഉണ്ടെങ്കിൽ, நம்மோடு கூட இருப்பார் என்றால், God be with us. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, உலகத்தில் உள்ளவரில் உங்கள் இருக்கிற பெரியவர். He that is in you is greater than the one in the world. നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനത്രേ. He is greater than. അവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ. அவர் மகாதேவர். He is a great God. അവൻ മഹാവലിയ ദൈവം. அவர் மகாதேவர். He is a great അവൻ God. മഹാവലിയ ദൈവം. தேவ ஜனமே நீ பாக்கியவான். Oh, people of God, you are blessed. ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച நீ ജനം. பாக்கியவான். Oh, Israel, you are blessed. സഭയെ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം தேவனால் ലഭിച്ചവർ. ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே நீ பாக்கியவான். Oh, people of God, saved by the Lord, you are blessed. കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ജനം. ஜீவிக்கும் ஒன்று கூட ஒப்புக்கொடு. Once again, you all surrender. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സമർപ്പിക്കുവിൻ. வாலிபனே உன்னை ஒப்புக்கொடு. Oh, young man, surrender. യൗവനക്കാരാ, സമർപ്പിക്കുവിൻ. பிள்ளைகளே உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. Oh, children, surrender. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവിൻ. இன்னும் கொஞ்ச காலம். Only little more time. അല്പകാലം കൂടി இன்னும் கொஞ்ச മാത്രം. காலம். Only little time. അല്പകാലം കൂടി മാത്രം. இயேசு வருவார். Jesus will come. യേശു വരും. இயேசு வருவார். Jesus will come. യേശു വരും. அவரை சந்திக்க வேண்டும். We must meet Him. അവനെ നാം அந்த എതിരേൽക്കണം. வல்லமையினால் நிரம்பி ஜீவிக்கிற ஒப்புக்கொடுங்க. Oh, surrender to live filled with His power. അവന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടതിനായി സമർപ്പിക്കാം. ശരീരത്തെ വല്ലമെല്ലാം ഇല്ലാமல் പോകും. All the power of the body will go. ശരീരത്തിന്റെ ബലമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകും. ശരീരത്തെ ബലമെല്ലാം പോകலாம். All the strength of the body can go. ശരീരത്തിലെ ബലമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു தேவ പോയേക്കാം. வல்லமை போகாது. But the power of God will not go. എന്നാൽ ദൈവശക്തി നീങ്ങി தேவ പോകയില്ല. வல்லமை தேவனுடைய பலம் மாறாது. The power of God, the strength of God is unchanging. ദൈവബലം ദൈവശക്തി മാറാത്തതത്രേ. சரீரத்தின் பலம் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி, வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பலவிதமான காரணங்களால இல்லாமல் The போகலாம். strength of the body as it ages, as it grows, it may grow down. പ്രായ നിമിത്തമായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ചു
പോയേക്കാം. தேவ வல்லமைக்கு ஒரு வயசு காரியம் அல்ல. But the power of God, the age does not matter for the power of God. എന്നാൽ ദൈവശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം எல்லா പ്രായം ഒരു കാര്യമേ சூழ்நிலையும் അല്ല. எல்லா சூழ்நிலையும் கிரியை In செய்யும். every situation it will work. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അത് പ്രവർത്തിക്കും. ஒப்பு கொடுங்கள். Everyone surrender. സമർപ്പിക്കുവിൻ. இன்னும் ஒரு சில நிமிஷம் தான் Only few more minutes. അല്പനിമിഷങ്ങൾ കൂടി മാത്രം. முடிக்க போகிறோம். We are going to finish. കൂട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ அந்த வல்லமையுள்ள പോകുകയാണ്. வசனத்தை தியானியுங்கள். Now remember this powerful word. ആ ശക്തിയുള്ള ദൈവവചനത്തെ அந்த வசனத்தை ധ്യാനിക്കുവിൻ. சொல்லுங்கள். Let us confess the word. ദൈവവചനത്തെ இயேசு ഏറ്റുപറയുവിൻ. நாமத்தை வல்லமை உண்டு. There is power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. வார்த்தையில வல்லமை உண்டு. In His word there is power. അവന്റെ വചനത്തിൽ அந்த ശക്തിയുണ്ട്. மகிமையின் ஒளியில வல்லமை உண்டு. In the light of the glory there is power. അവന്റെ മുഖത്തുള്ളതായ அவருடைய പ്രകാശത്തിൽ கிரணங்களில വെളിച്ചമുള്ള வல்லமை ശക്തിയുണ്ട്. உண்டு. There is power in His rays. അവന്റെ കിരണങ്ങളിൽ ശക്തിയുണ്ട്. அப்போஸ்தலர் ஐக்கியத்தில் வல்லமை In உண்டு. the fellowship of the apostles there is power. അപ്പോസ്തലീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ശക്തിയുണ്ട്. இயேசுவின் ரத்தத்துல வல்லமை உண்டு. There is power in the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shabala Vangara Balava, Tilanga Tila Shadara, Rikara Vangara Batuda Baladra Mania. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jodro, 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 jodro. Yeshua. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Jodro, 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 jodro. Yeshua. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. அந்த வல்லமை நமக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. That power is working for us. ആ പ്രവൃത്തി ആ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. துஷ்ட வல்லமை உண்டு. There is evil powers also. ദുഷ്ടശക്തികളും ഉണ്ട്. அதுல ஒரு லிமிட் தான். They have a limit. എന്നാൽ അവർക്കൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. அந்த எகிப்திலிருந்த மந்திரவாதிகள் சில காரியத்தை செய்தார்கள். The magicians of Egypt could do some things. മിസ്രയീമ മന്ത്രവാദികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. பெருசா ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. But they could not do great things. വൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அது தேவனுடைய விரல். That is the finger of അത് God. ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ എന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. God, glory be to God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം இயேசு ഉണ്ടാകട്ടെ. சொன்னார். Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, தேவனுடைய விரலினால துஷ்ட ஆத்மாக்களை தூரமாக்குறதுனால தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கு. if I with the finger of God remove the dispel the whole evil spirits, the kingdom of God is come upon you. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ദുഷ്ടാത്മശക്തികളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. அது வல்லமையை காட்டுகிறது. That shows the power. അത് ശക്തിയെ കാണിക്കുകയാണ്. மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரம். The Almighty God's hands. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം, பராக்கிரமங்களை செய்த கரம். The Lord hand that does valiant things. വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ பெரிய കരം, காரியங்களை செய்த கரம். The hand that does the great things. വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന அந்த ദൈവത്തിന്റെ കരം, பலத்த கரம் உங்களுக்கு That நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. mighty hand is stretched forth for you. ആ ശക്തിയുള്ള കരം നിങ്ങൾക്കായി இந்த നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ராத்திரி நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. In this night it is stretched forth for you. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി அங்க നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அடைக்கலம் உண்டு. That- அங்க அடைக்கலம் உண்டு. There is a shadow. അവിടെ നമുക്കൊരു ആശ്രയമുണ്ട്. அங்க பாதுகாப்பு உண்டு. There is protection. അവിടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിപ്പുണ്ട്. அங்க சந்தோஷம் உண்டு. There is joy. അവിടെ அங்க സന്തോഷമുണ്ട്. சமாதானம் உண்டு. There is peace. അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്. ஒரு வல்லமையும் நெருங்க முடியாது. No evil power can come near യാതൊരു us. ദുഷ്ടശക്തിക്കും അവനോട് நம்முடைய അടുത്ത് വരുവാൻ வல்லமையுடைய കഴിയുകയില്ല. கரம் நீட்டப்பட்டது மட்டுமல்ல. The hand of power is stretched forth. Not only ആ that, ശക്തിയുള്ള കരം നീട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് அந்த മാത്രമല്ല, வல்லமையுள்ள கர்த்தர் தேவன் நம்ம வரைந்து the வைத்திருக்கிறார். Lord has graven us in the mighty palms of His hands. അവന്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തിൽ അവൻ നമ്മെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. உள்ளங்கையில வரைந்து He வைத்திருக்கிறார். has graven us in His palms. അവന്റെ ഉള്ളംകരങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മെ വരച്ചിരിക്കുന്നു. என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறத ஒருவனும் பறித்து செல்ல முடியாது. Nobody can pluck us out of the hand of the Lord. കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർക്കും പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ இவரை കഴിയുകയില്ല. தந்த பிதா எல்லாரிலும் பெரியவரா இருக்கிறார். The one who gave, the Father who gave this is greater than all. നിങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതായി പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ. ஒருவனும் பறித்து செல்ல முடியாது. Nobody can pluck you out of my hand. എന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ആർക്കും പിടിപ്പാൻ நாம் കഴിയില്ല. அந்த பலத்த கருத்துக்குள் அடங்கி Let இருப்போம். us all submit under the mighty hand. നാം അവന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിന് കീഴിൽ താണിരിക്കാം. ஒப்பு கொடுத்து சோத்தரிப்போம். Let us all surrender and praise God. സമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the எல்லாரும் எல்லா முழு இதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு, முழு சிந்தையோடு With ஸ்தோத்திரிங்க. all your heart, with all your mind, with all your strength, let us all praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise Him. இந்த இரண்டாவது நாளிலும் மாலை கூட்டத்தை தேவன் பொறுப்படுத்தி ஆசீர்வதித்ததற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். The Lord undertook the second day evening meeting and blessed it. Therefore, let us all praise Praise God. the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord,
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದೇವ ಸಮೂಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಿ. For all the people of God who came to his presence, let's praise God. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, 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 ಪ್ರೈஸ் த லார்ட், பிரൈஸ் த லார்ட், பிரൈஸ் தம்முடைய வசனத்தை, தேவனுடைய வசனத்தை அறிவிக்கும்படியாக தேவன் தம் மனு கிருபை தந்தாரு, அபிஷேகம் தந்தாரு. அவரும்ல பேசின வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரி. The Lord gave grace and anointing to his son to declare the word of God. For all the word of God shall we praise God. Praise the Lord, 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 praise வசனத்தை கேட்ட எல்லாரும் அதனை தியானிச்சு அனுபவித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். All those who heard the word must meditate and experience it. நேற்று நாம் கேட்டோம் அவர் முந்திரும் பிந்திருமா இருக்கிறார். Yesterday we heard that he is the first and the last. எதற்காக இருக்கிறார்? What for? எல்லாம் நமக்காக தான். For us only. மனுக்குலத்துக்காக தான். For the mankind. அவர் அழியாமை உள்ள தேவன். For he is அழியாமை உள்ள தேவன், இம்மார்டலிட்டி. He is an immortal God. சாவாமை உள்ள தேவன். He is an immortal God. தாமொருவரே சாவாமை உள்ளவர். He is an immortal God. தாமொருவரே அழியாமை உள்ள தேவன். He is the never dies. மனுஷனுக்காக எல்லாம் வந்து செய்தார். He does everything for man. தேவன் உண்டாகட்டும். God glory be to God. தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு we continue to hear the voice. அனுபவத்துல கொண்டு வருவோம். Bring it to experience. நான் கூடி வந்தோம், எல்லாம் சந்தோஷம், எல்லாம் பார்த்தோம், கொண்டோம், சாப்பிட்டோம், ஒரு மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணோம், போகணும் இருக்க கூடாது. Just to gather together, see everyone and eat food and go back, not like that. நாளை நம்முடையதல்ல. Tomorrow does not belong to us. கர்த்தர் வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறது. The coming of the Lord is very near. ஆவலோடு காத்திருப்போம். We earnestly let us wait. பாவம் இல்லாமல் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருப்போம். Without sin let us earnestly wait for him. அவர்களுக்கு இயேசு இரண்டாம் முறை தரிசனமாக போகிறார். For such people God is going to appear. அதற்கான ஒப்புக்கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். For that shall we all surrender and praise God. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். திரும்பி போகும்போது ராத்திரி காலத்தில் எல்லாரும் பாதுகாக்கணும்காய் ஸ்தோத்திரம். As we go back in the night time, that the Lord be with everyone, let us all praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise. நாளை உள்ள கூட்டங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்த முடியாத ஸ்தோத்திரம். For the blessings of tomorrow's meetings, let us all praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise. தேசத்து மேலாம் கர்த்தர் கிருபையா இறங்கணும். ஆட்சி ஆளுகை சேவலை ஆசீர்வதிக்க ரட்சிக்கணும்காய் ஸ்தோத்திரம். That the Lord may show favor upon the land, that the Lord may bless the rulers and save them. For that let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லா துதி கன மகிமை சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம். Giving all glory, honor and praise to the almighty God, let us praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனை ஸ்தோத்திரம். The Father, Son and the Holy Spirit, let us all praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise. Our loving Heavenly Father, we praise Thee and thank Thee for this blessed evening time, Lord. Lord, we thank Thee for the host brought us to the second day of the convention and has blessed the second day's activities, everything this evening also, Lord. Thou hast brought us to Thy presence, enabled us to sing and rejoice in Thee, Lord. Lord, while we waited on Thee, Lord, Thou hast filled our hearts with Thy love through the Holy Spirit also, Lord. We thank Thee for the good testimony Thou hast raised in our midst, Lord. Also we thank Thee for all the words Thou hast spoken unto us through Thy servant, Lord. Lord, power belongeth unto God, Lord. Yes, through that word of God Thou hast spoken unto us, Lord. Lord, wherever You have gone, the power of God was present with there to heal the people, Lord. Yes, Lord, in this evening also Thy power has come in our midst and worked great things. We thank Thee and praise Thee, Lord. Lord, that static power to become active power of God, Lord, the faith of God, faith only, it makes to do those things, Lord. In this evening also, Lord, Thou hast removed all our unbelief and filled our hearts with faith, Lord. So through that faith, Lord, that power of God has worked in our lives. We thank Thee and praise Thee, Lord. Through that power of God, Thou hast healed many. Thou hast cast out many evil spirits, Lord. Defeated all the enemy's powers and gave us the victory. We thank Thee and praise Thee, Lord.